Dobro jutro, dragi moji ljudi. Evo nas na Jahorini. Mislim da je onaj prvi uspon gotov. Sad idemo nizbrdo. Temperatura odlična. Malo kvasno i blatno, ali ništa opasno. Ništa što se ne može istrpiti. Vidjet ćemo kad siđemo sa ovog kamenjara po šumskim putićima kakva je situacija. Za sad je sve ok. Uživamo u prizorima. Tek smo krenuli, odnosno 6 km. Idemo lagano. Ima grupa iza mene. Tu je isto iz mene. Isto jedna grupa. Uživamo u prizorima. A javljamo se malo kasnije. Jedna mala napomena. Krenuli smo ispred sela Bistrica. Evo ga dole. Prvi uspon, ako se ne varam, se zove Ogorjelca. To je ono gore što ste vidjeli. Sad se vraćamo nazad prema olimpijskom kompleksu Jahorina. Onda se spuštamo. Ovo su trenutno sile prirode na koje organizacija nije mogla utjecati. Ova livada izgleda kao livada, ali je voda preko članaka na nekim mjestima. Tako da, evo čujete. Sve u svemu, situacija je da sad ok. Nema blata toliko koliko sam mislio da će biti. Može se kretati, nadam se samo da će se patike osušiti uskoro. Bez posljedica po moje noge. Neće biti žuljivo. Znam da je bilo odustajanja na onoj trci koja je krenula u 12 sati sinoć. Na ultri od 102 km. Zbog upravo ovih stvari. Vode i žuljeva koji su slijedili posle toga. Na spustu s gondole sam napravio prvu grešku. Nisam dobro pratio markaciju pa sam hoćeo nekih 300 metara duže, ali ništa opasno. Sreća, poslije se sjeti odmah. Sad, pa nam magla koju ste vidjeli malo prije, sad se stvara problem. Ne znam, vidite li iza mene. Sve je gušća i gušća. Tako da malo je teže uočiti markaciju na daljinu. Dobra stvari, što u povratku sam vidio još ljudi, pa koji su također krenuli za mnom putem, odnosno istim smjerom gdje i ja, pa sam ih uspio vratiti na pravi put. A druga dobra stvar je što je fotograf tu, tako da znamo da smo na dobrom kursu. Evo njegovog auta, a on pravi onako moćne slike u magli.
par grešaka usput. Pa sam mi odvratio pažnju na jednom mjestu. Odnosno, lajao je na mene tačno s mjesta gdje sam trebao da prođem. I kako sam se okrenuo da ga ne uznemiravam i da me ne napadne, nisam gledao markaciju, tako da sam već sad, ja mislim, evo na 27. km, iako je to možda zostali 26. Ali nema veze. Super se osjećam, za sve okej. Evo nas u 30. km, idemo starom stazom, odnosno stazom gdje je prolazila pruga kanjonom Miljacki. I spuštamo se nazad prema Sarajevu, u podnožju Trebevića, prije nego što krene taj najgori uspon od nekih 10-11 km. Jedna fina ekipa se stvorila ovdje. Što je bilo trčanja, bilo je za sad. Jer krenuo je uspon na Trebević. Moja najveća patnja. A evo, po ovom prvom pređenom kilometru brda da se zaključiti da ne bi trebalo prevelikih problema. S obzirom da, znači, 40. kilometar nije bilo grčeva, nemam uopšte, znači, nekih bolova. Idem s ovim nekim tempom. Evo da Sarajevo. Evo ja stižem nekog uzbrda. Ima jedan Japanac na trci, čini se, tako da on isto od mene barem po ovom njegovom izgledu vrlo je sitan mar. A nije da ga sudim, nego jednostavno čovjek. Javila se dva problema. Ne znam sad na kojem sam tačno kilometru, 40 neki, jer na 40. čini mi se da je sat odlučio da prestane da radi, tako da sam morao ga restim. A drugi problem je kiša. Da je počela padati, tako da će snimanje biti ograničeno, da ne bi oštetio telefon. Jelen, morao sam ovo da snimim. Pogotovo za one koji budu gledali ovaj video, a nisu u Bosni, ne znaju o čemu se radi. Ovo je u stvari bob staza, ili ostaci bob staze na kojoj je vožena trka za bob, znači šampionat u okviru zimskih olimpijskih igara 1984. Ovo je devastirano u ratu 90-im. Sad mi jednim dijelom trčimo, jednim dijelom biciklisti koriste ovo za downhill. I eto, jednim dijelom je turistička atrakcija.
prestala je kiša. Ali imam novi problem, sat je otkazao totalno poslušnost, tako da od sad pa nadalje ne znam uopšte na kojem sam kilometru. Imam roadbook na broju i na telefonu, tako da ću po okrepnim stanicama prilike znati gdje se nalazim, ali ne znam ni tempo kojim se krećem, ništa. Mislim da sam blizu jedne okrepne stanice, odnosno blizu sam hotela, onog Pino, čini mi se. Brzo poslije njega je lovački dom, ta planinarska kuća u kojoj je okrepna stanica. A gore idi. Eto gore gdje se, znate kako kažu u onim filmovima na YouTube, kako ljudi dožive onaj pad, odnosno onaj period kad im se ništa ne da, meni se trenutno ni trči ni hoda. Mislio sam da je okrepna stanica ovamo gdje je bila prošle godine, jer je pisalo Napretkov dom 500 metara, međutim nije. Tako da, nastavljamo dalje. Gospođa koju sam sreo malo prije ovdje rekla mi je da je sljedeća okrepna stanica za 5 km. Pa eto, polako ću, nigdje nam se ne žuri, imam cijeli dan. Evo, da ne bude da sam slagao, evo mojih šampiona. Samo ja njih sad stižem uzbrdo, a ne oni mene. Jer da su oni pogulili već 70, a tek 50 i neki. Počeo društvo svega šampionima. 82. 82. 82 kilometar. Meni treći. Eto vidi. Edo išao malo više desno lijevo, pretrčavao cestu. Bajić Adnan, Hadžić Adnan, Edin Hurić, Bosna i Hercegovina. To je teško. Ovako. 2 šampiona i 1 šampion u budućnosti. Bajić Adnan. Došli su na YouTube. Jahorin Ultra Trail 2018. Bajić Adnan teči trku na 70 km, Hadžić Adnan i Edin Hurić 102, vićem koće. Preporučio bi ovoj maloj djeci koja će gledati. I roditeljima. I njihovim roditeljima, naravno. Da je ovo sponzorisani program i da djecu odvrati od ovih stvari. Jer ovo ne može svako. Ovdje moraš biti treniran, nahranjen, lud, dobro lud. I evo, idemo sa vladim. Jeste. Ovako, znači ovaj vrh koji ste vidjeli je vrh Trebevića. I ovdje u biti, i barem što se mene tiče, a vjerujem za njih dvojicu, završava ova trka. Ovo ostalo je sve šaša. Dole je Sarajevo, negdje u daljini. Eto ga dole. Edo, zaboravim napomenuti, mi smo se trojica članovi Tuzlanske trail lige. Oni koji gledaju ovaj moj kanal, koji prate moje videe, znaju već za to. Edo je trenutno vodeći u plasmanu u muškoj konkurenciji. Anela je vodeća u ženskoj konkurenciji. Mislim da Anela i u ukupnom poredu, s obzirom na to na koliko je kola trčala, da je ona u ukupnom poredu prva. Anela se trenutno bori za jedno od prva 3 mjesta. Zadnje informacije koje sam ja uspio da vidim, bila je treća sa nekih 10 minuta za ostatka za drugo plasirano. I vidjet ćemo. Samo da pozdravimo komandantka Nedića koji upravo
završava. Prostrpi. Mladene, Volimo te, druže. stare legije. Samo jako. Samo na... Tako, pozdravim Mladenu i nadamo se da će Anola izgurati to do kraja. Pa što da ne uzeti prvo mjesto. Ona je jaka, ona je naša šampionka. Evo, i ovo gotovo. Evo i mojih šampiona koji su me dobro pogurali uzbrdo. Evo ih, idemo ka cilju.